إذا لا لونغ فرونسيز بور ليدوكاسيون بريمير عندنا غرامير كونجيكيزون أورثوغراف ليكسيك أكتيفيتي أورال. هاد المواد كاملين تخص المستوى الخامس والسادس، في حين أن ليكسيك ما كاينش عند صحاب الرابع. صحاب الرابع هما اللي كيبداو غرامير كونجيكيزون أورثوغراف، كطلعوا الخامس كتزاد ليهم ليكسيك، المستوى الخامس مع السادس نفس الشيء. إذا باش نحطكم في السياق وتفهموا أكثر، يعني أنا درت لكم لي طابلو ديال جميع المستويات من تحضيري حتى للستة، شنو كيقراو، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي عندهم. حيت باش دير الجدادة خصك تعرف لي زاكتيفيتي، مثلا لاكتيفيتي اورال واش لا بروميير سيونس ou bien لا دوزيام سيونس ou لا تخوازيام سيونس كاتريام سيونس، يعني كل حاجة وبتوقيت. لا دوغي كيقول لك تماك إلابوغي اون فيش بيداغوجيك اون اوتيليزون، يعني خصك تستعمل دوك المراحل كاملين ديال الجدادة مازال غنهضروا عليهم. هاد الجداول كاملين غتلقاوهم في الصندوق الوصف، تيليشارجيوهم يكونوا عندكم من بعد كملوا الفيديو ان شاء الله. ربما هاد الجداول غتقولوا ما عندهمش اهميه كبيره، ولكن مع الوقت غتكتشفوا الاهميه ديال اي حاجه حطيتها هنا. اذا غنمشيو للدروس ديال لا غرامير، نبداوهم شويه بشويه، ولكن في صندوق الوصف غتلقاو ملخصات مركزه زائد الشرح اللي غنحط هنايا، يعني باش غير يكون عندكم ملخص ضروري خصكم تيليشارجيوهم في اسفل الفيديو. اذا في الورقه اللي غتيليشارجيو ديال لا غرامير غتلقاو اون ديستانغ لي مو فاريابل اي انفاريابل. لي مو فاريابل جاكورد الوغ كو لي مو انفاريابل جو ناكورد با. هادشي غتفهموه مع التمارين فقط. لي مو فاريابل راه داير حداهم النجمه، الوغ كو لي مو انفاريابل ما درتش النجمه. دابا وصلنا واحد الحاجه اللي هي اساسيه جدا. لا غرامير فيها جوج حوايج، لا ناتور دو مو اي لا فونكسيون دو مو. بزاف ديال الناس كيلقاو مشكل هنايا في التعليم، كيطرح سؤال ديتيرميني او بيان انديك او بيان ديدوير لا ناتور دو مو سوليني، ما كيعرفوش، او بيان ديدوير لا فونكسيون دو مو سوليني، او بيان ديتيرميني لا ناتور دي مو. باش نعرفوا الفرق بيناتهم تبعوا معايا. لا ناتور d'un mot. Une phrase est composée de mots. جملة تتكون من كلمات. Chaque mot appartient à une classe grammaticale. كل كلمة تنتمي إلى قسم معين أو مجموعة معينة تميزها. En grammaire, ce qui définit un mot, c'est sa nature. يعني طبيعتها. Ainsi, dans la phrase suivante, ce joli médaillon appartient à ma grand-mère. كل كلمة نصنفوها في المجموعة ديالها. ce c'est un adjectif démonstratif, joli adjectif qualificatif, médaillon c'est un nom, appartient c'est un verbe, à est une préposition, ma est un adjectif possessif, grand-mère c'est un nom. Le nom donné à chacun des mots est appelé la nature du mot, طبيعة الكلمة. La fonction d'un mot. Chaque mot dans une phrase a un rôle selon la place qu'elle occupe. يعني كل كلمة كتلعب واحد الدور، عندها واحد الدور معين على حساب المكان اللي راها فيها. Par exemple, si l'on considère les deux phrases suivantes. L'oiseau vole dans le ciel. شوفوا l'oiseau, il est écrit en gras. Je regarde l'oiseau dans le ciel. إلا شفنا l'oiseau c'est un nom, sa nature grammaticale c'est un nom، اسم يعني كيبقى سواء كان في الأول الجملة ولا في الآخر ولا في التالي. Dans le premier exemple, le mot oiseau est un sujet. أول حاجة c'est un sujet. في la phrase الأولى c'est un sujet. Qui vole c'est l'oiseau. C'est sa fonction par rapport aux autres mots. Dans le deuxième exemple, le mot oiseau c'est un complément. نشوفوا الجملة الثانية. Je regarde l'oiseau dans le ciel. Je c'est un sujet، يعني في الأول كانت عندنا l'oiseau هي sujet، دابا l'oiseau ما بقاتش بلاصتها. Je c'est un sujet. Regarde le verbe regarder. Je regarde quoi? Je regarde l'oiseau. L'oiseau c'est un complément. C'est sa fonction. هذه وظيفتها par rapport aux autres mots. Le rôle
كوجو لو مو دون لا فراز est appelé la fonction du mot. إذا الحاجة اللي خصنا نعقلو عليها لا فونكسيون كنبحثو على وظيفة الكلمة أو دورها. أما لا ناتور نبحث عن طبيعة تلك الكلمة. إذا في صندوق الوصف غادي تلقاو لي مو فاريابل إي انفاريابل فوا ريزومي كاين في جدول الوصف لتحت وتيليشارجيوه. دابا غنشوفو لو نون. ان نون est un mot qui désigne un animal، يعني واحد الكلمة التي تشير إلى الحيوان، une personne شخص ou une chose شيء. هادو هما لي زيكزامبل، حاولوا تكتبوهم في ريزومي اللي عطيتكم أسفل الفيديو. نمشيو دابا نعرفو لو جروب نومينال سوجي et le groupe verbal. L'exemple A, Ahmed joue au ballon. Ahmed, c'est un groupe nominal sujet. Joue, c'est le verbe. Au ballon, c'est un complément. Alors, Ahmed, on peut remplacer Ahmed par il. Il joue au ballon. يعني باش نعرفو دغيا نجبدو لو جروب نومينال سوجي لو جروب فيربال لو سوجي اي لو جروب فيربال. اول حاجه كنمشيو للفيرب، اي حاجه قبل منه كتسمى لو جروب نومينال سوجي. ممكن يكونوا بزاف، باغ اكزومبل احمد اي سي زامي جو او بالون، يعني احمد اي سي زامي سي ان جروب نومينال سوجي. Le garçon mange une pomme. Le garçon, c'est un groupe nominal sujet. Mange, c'est le verbe manger. Une pomme. Mange une pomme, c'est un groupe verbal. Une pomme, c'est un complément. Le Sahara marocain attire les touristes. Le Sahara marocain, on va relever le verbe. C'est le verbe attirer. Le Sahara marocain, c'est un groupe nominal sujet. Attire les touristes, c'est un groupe verbal. Les touristes, c'est un complément. Les compléments circonstanciels. عندنا أكثر من 5 لي كومبليمون ضروري خصنا نكونو حافظينهم. الأول c'est un complément circonstanciel de temps، يعني ديال الزمان. Exemple, je regarde la télé pendant des heures. Ou bien, à 8 heures, Ahmed va à l'école. À 8 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. شوفوا l'exemple الثاني. Complément circonstanciel de lieu. المكان. On peut donner un exemple simple. Ali va à la forêt. À la forêt, on va souligner à la forêt. Il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Autre exemple, Fatiha aime se promener en forêt. En forêt, c'est un complément circonstanciel de lieu. On va voir le complément circonstanciel de manière. Le lapin marche rapidement. Rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Autre exemple, la tortue marche lentement. Lentement, c'est un complément circonstanciel de manière. Autre exemple, elle parle avec 2 sœurs. Le complément circonstanciel de moyen, Youssef coupe le bois avec une scie. Avec une scie, c'est un complément circonstanciel de moyen. Le complément circonstanciel de cause. L'exemple, grâce à sa rapidité, il a pu s'enfuir. Grâce, يعني بفضل سرعتها الفائقة، يعني استطاعت الهروب. ننتقل دابا لو فيرب باعتباره واحد العنصر جد أساسي في لافراز. غادي نميزو جوج حوايج. il y a les verbes d'état et les verbes d'action. نعطيكم تعريف ديال un verbe. Le verbe, c'est un élément essentiel de la phrase. Si le qui exprime l'état ou l'action. كما قلت لكم فيه جوج حوايج، il y a l'état, il y a l'action. باش غنعرفو qu'il s'agit d'un verbe d'état ou bien d'un verbe d'action، غادي نعطيكم لي فيرب ديتا اللي كاينين.
Le verbe d'état nous indique la manière d'être de la personne, de l'animal ou de la chose. Je peux prendre l'exemple suivant. Le fermier est inquiet. Son poulain semble malade. Dans cet exemple, nous apprenons que le fermier est inquiet et que son poulain semble malade. Donc, il n'y a pas d'action. أنا داير لكم هنايا اللائحة ديال les verbes d'état. Les principaux verbes d'état sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air, participe هادو هما الأغلبية اللي كيتحطوا في الامتحانات. Alors que le verbe d'action nous dit ce que fait la personne ou bien l'animal ou la chose. حاجة مهمة غتحفظوها هما لي فيرب ديتا. ملي كتعرف لي فيرب ديتا اتونسيون راه ممكن يكون مصرف باغ اكزومبل لو فيرب اتر يكون مصرف في لامبارفي او بيان فيتور او بيان كونديسيونيل. يعني ضروري مثلا نهضروا على لا كونجيغيزون دي فيرب ديتا. بالنسبه لا كونجيغيزون دان فيرب غادي نخليوه بوحدو اللي خصكم تعرفوه. كاين حتى في الريزومي كاين لي تيرمينيزون كاينين لي 3 جروب دو فيرب. لي فيرب دو بروميير جروب سون دي فيرب كي سو تيرمين با او ار. لي فيرب دو دوزيام جروب لي فيرب دو تروازيام جروب. هادشي غتلقاو كله في الاخر. بزاف ديال الناس كيتشكاو من لا كونجيغيزون بلي صعيبه ولكن غنخص فيديو خاص بلا كونجيغيزون غيجيكم كلشي سهل ان شاء الله. ما عليكم غير تيليشارجيو الريزومي اللي كاين وابخي ان شاء الله نشرح كل حاجه بشويه حتى تفهموا. دابا نشوفوا لادجيكتيف كاليفيكاتيف. مزيان ملي شفنا لي فيرب ديتا باش لا فونكسيون دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف غتجينا ساهله بزاف. اذا لا فونكسيون دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. لادجيكتيف كاليفيكاتيف بو اتر ممكن يكون épithète ممكن يكون attribut du sujet. épithète il est alors rattaché directement au nom. عندنا une maison. شنو زدنا حنا vieille قديمة. l'adjectif هي الصفة. un homme رجل. un homme seul زدنا صفة. alors que l'attribut du sujet il est alors rattaché au sujet par un verbe d'état. شفنا les verbes d'état. نشوفوا les exemples اللي عندنا. cette maison est vieille. cet homme paraît seul. les verbes d'état عندنا في الأول et le verbe être. عندنا paraît le verbe paraître. ملي كنقولوا l'adjectif qualificatif ضروري خصنا نقرا l'accord de l'adjectif qualificatif. إلا شفتوا الريزومي adjectif راه درت حداها نجمة يعني c'est un mot variable c'est-à-dire j'accorde. les adjectifs variables. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. عندنا هاد جوج جمل. c'est un bien joli jardin. عندنا jardin. شنو هي الصفة joli. joli يعني نمشيو للجاردن. c'est un nom masculin singulier. كنشوفو السمية اللي عندنا جاردن كي دايرة واش في الجمع واش في مفرد. يعني c'est un nom masculin singulier. masculin مذكر singulier مفرد. يعني حتى الصفة جولي نفس الشيء غتكون adjectif masculin singulier. l'exemple الثاني عندنا des fleurs parfumées. des fleurs c'est un nom féminin au pluriel. يعني l'adjectif الصفة اللي غادي تجي من بعد تكون نفس الشيء adjectif féminin pluriel. نفس الشيء avec les verbes d'état. par exemple cette histoire est intéressante. عندنا histoire féminin singulier يعني l'adjectif intéressant. عندنا intéressante avec es. يعني histoire c'est un nom féminin singulier. l'adjectif intéressante doit être aussi au féminin singulier. elle semble vraie. qui semble elle c'est un pronom féminin au singulier. donc semble c'est un verbe d'état donc j'accorde. يعني غادي نزيد le vrai car c'est un adjectif féminin. ما غاديش نطول عليكم نخليكم في صندوق الوصف PDF لخصت فيه
هادشي تزيدو تعمقو. مازال لينا لو ديتيرمينون، لا بريبوزيسيون، لو برونون، لو كومبليمون دوبجي دو فيرب. هادشي كامل غتلقاوه تماك. عطيو شويه ديال الوقت لهاد البي دي اف، فيه شي حوايج زوينين بزاف. انا نكتب لكم الحوايج اللي غنشرح في الفيديو المقبل ان شاء الله. اذا في الحصه المقبله ان شاء الله غنشرح لا فوا باسيف لا فوا اكتيف، يعني كاينه عند صحاب السادس ابتداء من هذا العام. لو ديسكور ديريكت اي انديريكت كاينه عندهم حتى هي. لي فيغور دو ستيل، ديزولي ستيل سون اس، كاينه في اولى بكالوريا. ضروري هاد لي فيغور دو ستيل كيتحطوا كل سنه بالنسبه للتعليم الابتدائي. غنشوفوا لا كومباريزون، les indicateurs de temps et de lieu, l'expansion et la réduction de la phrase, la négation, les types de phrases et les types de texte, nominalisation. وبزاف ديال الدروس اخرين غنشوفوهم ان شاء الله. لا برودكسيون ايكريت، وغنكونوا سالينا لا غرامير باش ندوزو ليكسيك والاورثوغراف. دغيا غنساليهم. مازال نخصو واحد الحصه لا برودكسيون ايكريت، المنهجيه كيفاش غدير لا برودكسيون ايكريت اون جينيرال. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.